ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ମାନସାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର କିଛି ଗଣିତ କରିବା। ଆସ ଦେଖିବା ଗୁଣନିୟକ ଗୁଣିତକ, ଯେଉଁଟା ତୁମେ ମାନେ ପିଲାଦିନୁ ପଢ଼ି ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା। ଗୁଣନିୟକ ଆଉ ଗୁଣିତକ। ଗୁଣନିୟକ କ'ଣ, ଗୁଣିତକ କ'ଣ? କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଯେଉଁ ଆମେ ପଣିକିଆ ସଂଖ୍ୟାର ପଣିକିଆ ଶିଖିଛେ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ପଣିକିଆ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତାର ଗୁଣିତକ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ କରିବା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନଫଳ, ଯେମିତି 4, 2 ଗୁଣନ 2, ତେଣୁ 2 ହେଉଛି 4ର ଗୁଣନିୟକ। କିନ୍ତୁ 4ର ଗୁଣିତକ କିଏ ନା 4 ଦୁଗୁଣେ 8, 4 ତିରିକି 12, 8 ଆଉ 12 ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଗୁଣିତକ। ତେଣୁ ଗୁଣନିୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣନିୟକ ଆଉ ଗୁଣିତକ ବିଷୟରେ ଆମର ପୁରା ଧାରଣା ଆସିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମର ବୁଝିଗଲେ ଗୁଣନିୟକ କ'ଣ, ଗୁଣିତକ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଣିତକୁ ଆସିବା। ଗୁଣନିୟକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପ୍ରକାର? ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନିୟକ କେତେ? କାହାର 2ଟା ଗୁଣନିୟକ ଅଛି, କାହାର 3ଟା ଗୁଣନିୟକ ଅଛି, କାହାର 4ଟା ଗୁଣନିୟକ ଅଛି। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁଣନିୟକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂଖ୍ୟା 2 ପ୍ରକାର, ମୌଳିକ ଆଉ ଯୌଗିକ। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ 2ଟା ଗୁଣନିୟକ, ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟେ 1। କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକର 2ରୁ ତତୋଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଗୁଣନିୟକ। ଗୋଟିଏ ଗୁଣନିୟକ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା କିଏ ସେ? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ଗୁଣନିୟକ 1 ଆଉ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା। 2ଟି ଭିନ୍ନ ଗୁଣନିୟକ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା, ଯେମିତି 6ର 3, 2, 1, 6, ଏଇଟା 4ଟା ହେଇଗଲା। 2ଟି ଭିନ୍ନ ଗୁଣନିୟକ ବୋଲେ 3, 1 ଆଉ 3, ସେ କେବଳ 2ଟା ଗୁଣନିୟକ ହେଲା। ଆଉ 2ରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନ ଗୁଣନିୟକ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା 24, ଯେମିତି 2, 12, 8, 6, ଏଇଟା ହେଲା 2ରୁ ଅଧିକା ଭିନ୍ନ ଗୁଣନିୟକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା 2 ନମ୍ବର ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। କ'ଣ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା? ହେଲା 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ, 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଥିବ 2 ଆଉ 2ଟା ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଥିବେ, ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 2ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ତାକୁ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହନ୍ତି। 100 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 100 ମଧ୍ୟରେ 25ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। 100 ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଯୋଡ଼ା ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 100 ମଧ୍ୟରେ 8 ଯୋଡ଼ା ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। କେଉଁଟି ଯୁଗ୍ମ ଆଉ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା? ଯୁଗ୍ମ ହେଇଥିବ ଆଉ ଯୌଗିକ ହେଇଥିବ। ଯୌଗିକ କହିଲେ ମୌଳିକ ଅଧିକ ଥିବ, ଯୁଗ୍ମ ହେଇଥିବ ହେଲେ 2, 4, 6, 8 ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକ ହେଇଥିଲେ 4ର 2, 1, 4, 3ଟା ଆସିଲା, 4ଟା ଯୁଗ୍ମ ଆଉ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, 6ଟା ଯୁଗ୍ମ ଆଉ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, 8 ମଧ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ଆଉ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ତାର ଗୁଣନିୟକ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଯାହା, ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ୱିଗୁଣ ସହ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 6। 6ର ଗୁଣନିୟକ ମାନେ ହେଲେ 3 ଆଉ 2, 1, 6, 3, 2, 5, 6, 6, 5, 11, 1, 12, 6ର ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଲା, ତେଣୁ 6 ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। 6 ଆଉ 28 2ଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ଜାଣିଛେ, 2, 2, 4, 6, 8 ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ଏକକ ଘରେ, ତାହା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତାହା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଏକକ ଘରେ 5 ଏବଂ 0 ଥିଲେ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 0 ଥାଏ ତାହା 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ? ଯାହା 3 ଆଉ 2 ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତାହା 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 12 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ? 3 ଆଉ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି 12 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ?
अंक मानकर समष्टि 9 द्वारा विभाज्य हेले ताहा 9 द्वारा विभाज्य। केउ संख्या 11 द्वारा विभाज्य हेले दुईटा जुग्म स्थान आउ अजुग्म स्थान अंकर अंतरफल 11 द्वारा विभाज्य हेले ताहा 11 द्वारा विभाज्य। केउ संख्या 7 द्वारा विभाज्य 7 रो आमे गोटे की नंबर नेचे 7 को 5 तार यार स्वतंत्र परीक्षा गोटे अच्छी सेटा मु तुमको एबे बुझेरी। 7 द्वारा विभाज्यता किपरि हुए देख 7 रो की नंबर हैला 5 किमिन जानले ना जो संख्या में नबा तार पणिका डाकिबा पणिका भितर एकक घरे न थिबा संख्या कोठी आछि 7 7 49 49 हेले 49 रे एकक घरे न रहुची तेणु जो 49 रे 4 रहुची ताकू 1 मिसै देबा मिसै देले से तार हला की नंबर तेणु 7 रो की नंबर हला 5। वर्तमान आमे 861 को परीक्षा करिबा 861 रे परीक्षा कले आमे कौन करिबा 1 को 5 रे गुणी देबा 1 को 5 रे गुणले केते ना 1 को 5 रे गुणले 5 5 को 6 रे मिसेबा हला 11 11 को 7 रे हरिबा 11 को 7 रे हरले केते आसीबो ना 7 1 7 बळका हला 4 जहा बळका हला 4 को पुणी 5 रे गुणीबा देख 1 गुणन 5 गुणन 6 जुक्त 6 समान आसला केते ना 11 11 को 7 रे हर दबा 11 हरण 7 समान 7 1 7 बळका हला 4 जो 4 बळका हला ताकू पुणी 5 रे गुणीमा 4 गुणन 5 जुक्त या पर अछि 8 मिसै दबा आसला केते 4 5 20 8 28 28 को 7 रे हरिबा 28 को 7 रे हरले बळका हला भागफल पड़ला 4 बळका किछि नाही तेणु एई संख्याटी 7 द्वारा विभाज्य बोले जानि देले। सिमिति आ गोटे संख्या नबा ताहा 7 द्वारा विभाज्य कि नाही 4 5 1 5 आमे 7 द्वारा विभाज्य 7 5 7 को 7 आर 1 घरे 5 अछि की नंबर सहित आकु गुण 5 गुणन 5 25 जुक्त 1 26 हरण 7 बळका हला 7 3 के 21 3 पड़िकी बळका हला 5 जो 5 बळका हला ताकू पुणी 5 रे गुणीमा 5 गुणन 5 जुक्त 1 मिसै थिले वर्तमान मिसेवा 5 5 5 25 5 30 को 7 रे हरिबा 30 को 7 रे हरले 7 चौक 28 4 पड़िकी बळका हला 2 टा को आउ थरे पुणी 5 रे गुणीमा 2 गुणन 5 जुक्त आमे 1 5 1 सरला 5 रे मिसेले तापरे मिसेबा 4 को 2 5 10 4 14 हरण 7 समान आसला 14 2 पड़िकी बळका हलानी किछि 0 बळका हला ता माने एई संख्याटी मध्य 7 द्वारा विभाज्य। एथर पिला माने बुझी पारलो 16 नंबर पर्यंत आमे आज गणित कले 17 नंबर को जिबा 13 द्वारा विभाज्य सूत्र समिति या भलिया करबा 13 रो की नंबर 33 के 39 रहउची 9 एकक घर अछि 3 रो पर संख्या 4 तेणु 13 रो की नंबर 4 ए संख्या नै कि तमे की नंबर को मु जिमिति कहली से अनुसार गुणिम प्रथम तुम मन रखिया को हबो प्रथम अंक जहाँ एकक अंक सहित तार की नंबर गुणिम तापर संख्यार मिसेब तापर से संख्या को हरिबो हरि सारा जो कौन हरिब ना 7 हो 13 नहीं जो संख्यार नहीं से संख्यार हरिब हरि सारे जहाँ बड़का हम से बड़काटा को पुणी तार की नंबर रे गुणिम गुणिकी तापर संख्या मिसेब ताको पुणी हरिब पुणी हरिके पुणी तार भागशेष काढ़ भागशेष को पुणी तार की नंबर रे गुणिम
भागशेष को की नंबर रे गुणी कि पुणी पर संख्या मिसेब ताकू पुणी से संख्या द्वारा विभाज्य कर इमिति करिकी तुमे 70 नंबर टी करिवो केउ संख्या प्रत्येक संख्यार एक गुणनीयक एक एक होउची प्रत्येक संख्यार एक गुणनीयक प्रत्येक संख्या काहा द्वारा विभाज्य प्रत्येक संख्या एक द्वारा निहाती विभाज्य 20 नंबर जाए आम आज करदे तापरे पुणी आउ एक वीडियो रे आउ थरे डिस्कशन करवा प्रत्येक संख्या काहा द्वारा विभाज्य एक द्वारा विभाज्य केउ संख्या क्षुद्रतम मौलिक संख्या जार केवल गोटे गुणनीयक थाए 3 दुईटा जुग्म संख्या आसब जुग्म 2 3 मौलिक संख्या दुईटा 1 आ 2 क्षुद्रतम अजुग्म यौगिक संख्या किए अजुग्म होइथिबो यौगिक संख्या होइथिबो एटा 21 नंबर तुम पाई रहिला तमे चिंता करिकी कहबो आज 20 नंबर जाए सरला तापर पर वीडियो रे आउ नेक्स्ट आउ केते खंड करबा।